Bismillah. Lagina kai wunu wali nga numbabe mubirin wali. O bore o hadinara o pore o hadi khame o do bore Mamadi Kondé qu'il fait Amérique. Donc tout na histoire na fatan fasi o fi obe à qu'il fait mirenama nereluma bori matima mirema on la Guinée Conakry spécifiquement et bori matimi kirima ni firin hammi sakama enne kobridu en kalabanti alaba donc tout on a batare na ya suba fi mais il n'est attend kalabanti alaba on est clé framanebi alati nanam fatan fasi fi obe e mara ba mi betara e ba ni tanan yatira ngundira nangi gina kai yati nanan fatan fasi fi obe bismillah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali ibrahim wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Bismillah qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri an-nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri waswasi al-khannasil lajina allazi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Sadakallahu lazim. Ala dua wusu mane parce que la bari bonne fire nana tonere famar no nyem falafi donc aluna fala ko be kinare to wonna alhamusene août qui fu anu sur masaka 2017 donc nabori matifi nikel nabe nyendira 2016 na gasga wonwa la Guinée. Donc comme to siga ala na mali ko dindi na nyira numa ma bori sarafi hade bo kirinara ou bien bo fini anasi na ran faire ala nu na ran faire fima. Donc on a ramé contacté na fala mburindi ba mi mi na nri kolon quoi vie ndina mama magli farma musera mama magli fa fe parce que bini kurukinara non magli fa de passe mais mra na luna ala ka fira akhli flafi be ala ka fira nga sutura mais toujours mo ko bita fu fi eno mi kide hali musitu ya fama eno mi sutura di hali mi fa dogitu ya sama. Donc mais akhli fala na mon sono mais ma akhli tam fala ma donc na vie na nkulu anu confesse na muntaga fanyira vie khayamo ko ndira na nkulu confesse na muntaga ya fanyira na be ngoma boy homa ibete na ngali na fala be aboy na ndira na ndi matu mandi munkene na ndi fa matu na fa kay be ama meti na ko be muna nyira ndi bru fine après que gouvernement na mana projet SND mana projet de tourner fa be ki mais na fa na part parce que toujours on tourmatiri la Guinée Jamara ala tinga numbabe ya on tourmatiri premier la Guinée birina sans exception funa karabane halati. Donc on sika bataka ma on na on fala fetu. Donc vie na ngani dinde ira aklina Abubakar Suma ekilima Suma Abubakar Suma na dubrikane bidin dubrika gafi bogu fe kolo beni mutanga ngabari dubrika bogu fe a histoire de amo mutambe mais alabara nyem fumara alaba mali wa bogu sera fe ba mu fanna. Donc enyongo ma aluma na kine na muluma na ki halati nana ki ngi video ba fi non seulement qu'il fait yumu sika fait zere kuri sika fait labi pita dabula mamun kankan sigirin abirin bas gine hot gine moyen gine forestier abirin ngakuru egene kana kan yona la gine borima na kana futa borima amek borima ibirin yime parce que kobris to fi amuno ya mbaba onungwa ewe kunu anu mbori
anun tare wa kolon kobri stofi amuno ya kobri stofi muno ya surtout fote bogima himbeli na kam minima be himbeli lare na be o himbeli muna mo ngoni himbeli muna ngoni sesegli himbeli amuno ngoni singeli himbeli muna ngoni himbeli khadi muna ngoni himbeli hali atulu bide amuno ngoni ngafala kina khadi muna ngoni khadi nefa ngadi muna ngoni tanma ki himbeli nabi himbeli layali himbeli lare na libe kweni ba himbeli yati yetmi fi ha suima hani anili azika ma ngori donc ngana senemeni pour vous dire que Kobri Sofia moko mais a sente na no woldi alhamdulillah mais na beri hal mi Kobri ma komane a plus forte raison mama koma a toro mane Kobri da na na khani a siga a koni akila ko yende ngai a khayete mali a avancer a famille mali a khayete mali quoi a réaliser etana Kobri tungu inu mure kalabantia inu mure Kobri moto inu konure bambira na hakke agora na filmna ki hadis fi mara afala fi ngai expliquer bi ko ko ina ko binando vinaki acte nara ko binando vinaki ami munam fama donc munasiga na wayna gu munasiga senda ko yakle abubakar suma ko na masabe amuna ko munta na gine kanki tarawori munaki la abubakar suma ko dubreka munasiga kindi ari dubreka bo mati mede ndaka mutasiga na masabe gina bo gomma ok ana amba mo ma patron meme abubakar suma ko nina ke ma patron meme afa muna do na 10 minutes minti funaki a patron afa a patron an hamma a patron mutambe kala bantina da bandi kakarali nanana ana patron na Sekou Sidibé Sekou Sidibé a logeri ka gelene gendarmerie qui était à Makuyanara na seti boya logi menne na fala manne dinyo bi ngame ma fala de mbete ka ko bi do mate mbete ma kala bantia ma e ko bi dondi na fala masani mais bene na fala gitan e ko bi fi mane age halatin dinyo bi mumene hali bobo ay foto to mane halati hala ma comprendre minda na mema explication fama halatin na fala no be Sekou Sidibé Abubakar Suma anu noba na fala no be et puis Kobri don fi malade mo Kobri don fi gba samade et donc ki na ke non ala tegi on comprend ma kosi et Kobri don ki na ke na fikiya na kana nu escroquerie na munam fakiya c'est-à-dire que ici fala idera amune bonyo me fefeu on comprend na fala fi munam fakiya idina ya kolma ko asi fala fi na fala fi adera imi to ba yele fi ala mo yele fi amuna ri abonye forori na munam fakiya ay te fini ala bato fi ala bato fi ina agona ku ala ta go muna foye ba agona donc en mi ya Kobri don ko halatin gi video tan dangi ma flo mo ko bete do mo soro mais wo Kobri firma tingi ma alatin parce que bidin Kobri toro mana Kobri to ba toro na Kobri o ba mi di brifi donc ana masi na fambe na wa bo go mana abo firin ne ira abo ko le parce que firin a ko le na wa ire on se ngwa mato ntang Sekou anu vi anu ba ko so munasiga anu noba nan saka ni da acteur mi saka nan nabi ira patron Sekou Sidibé bandi chef nanaki bandi ya kunti anana bana ka bandi chef premier bandi Susan bandi chef Abubakar Suma nan bana noba e saka itaran nan kuntina donc munasiga na parcelle muna borito parcelle finara akoleri aborira na parcelle moto na wa parcelle abara fama e na pedi fala et to prix fala bon prix nan bo na be muno manara nta mu fata wul fala de mi be inna fala be hanas anga sina na fala man be ala munatu ya ala ko nyina na lo bin mais na mun muina nkata mande nga ma fa de mu fala ma fa de mu ntingi ngalo arama de yung mu na anda fa na muna mu na kamali na muna mfa mu kamali arama de nan ala ko nyina alo bin donc na be na muno mananda muno wul fala do na fala ne be na muno ntam fala wul fala de be kan na nyira na fala mo be na pe discuter dia muna sa tirine ana afunga na fina muno manana na simu na nyira na gimla mo ngai bete muna discuter ha muna ala donc muna ala parcelle fring 30 millions tongo sa parcelle fring akole et puis a do aborila muna ala muna fa bureau bu do be so gni fi mo malabu mu do wi Sekou Sidibé fa aya pharmacie ne bonku a poema fanyira ina to wena et puis Sekou Sidibé nga falo be de inara comment on dit un handicapé en sous bon Dieu de bon sang agro masenima
agro ma singin makina to na funga indiqué na ube parce que na kana ba kina ma lu meki ina ira gba mbetera mutima halati mutima ma mbetera e mwe sonto mekine no ba ina to ki adunke afro na ko madu adunke ki agbele ki ba ma fiya alu ka alu fati sendari ina to ki ya alu fon fimara e abubakar simo na vanana na van amu fige amu foro na kimia amukuya nana dublika kindi adi benira sende ko yini akoli benira mako gouverneur ba ou bien maire ha bureau fema mena menne membi na bi ndiki mane hala ki parce que na fala no be ma mema na fala no o mako bi duni ko bi 30 millions zo wira 3 jours 30 millions na mako bi ni bank na zo wira won kala banti na fala no be ni o madi na fala albo mako bi sunira hali bo muso mako febir na ba won toro na hala tin o mutam toro ma hala ala mutima mako bi gi o fi mane na so wa fi mane dina bi mema lakini ka hali gani keke ibiri video to ma ala tin donc munasiga muna lamprima mu do meni téléphone fo sabe ni ne téléphone tungu biro kui ana woyo mugina musarba woyo musarba ana téléphone sa e boren dinana biro kui eni no ram volema e fam khilinde inventé e khilinde tungu na ki alo kini bandi na ngeda de automati nan fala fi kobri dungu na fi ne fi mana halati be kobri dung façon na kiya na ganna a khono turu ya ko ma bandi na ngoni kala banti abara sambe soto lagine me abara so lagine kai e buli kui quoi kala banti hali mu na tuma film kui télévision ma enana bama ya wara mema kosi e buru nirana ana hôpital e bara so opération sal kui a docteur naga akayma ana ya buri na buri na ngoma biro kui akayma opéré to afagamane parce que urgence nara bouf téléphone na manna sono ibe ma mbete na téléphone boy fan téléphone to we ma sono mbende fande wa ma sama sel ilagantam ma isam biro ku mena anu kurku mu do ne na mu do biro anu kurku we ma efa na digli agabe gabe ki yokul mi gabe habe plan na yalang ye kala banti atu makina mais mutan do meni mutan na ko mutan na me sono mfan ma wolunti ma so mema mena musira ba akabe gabe ay buri ni nang birari ay birani urgence a doctorina e ma a erni nama parce que fonga fa no mena fa a erni e ra opéré afa e ma opéré a farmaneto hal na li mutan ma lam prima mais ma fra mon ko be fi madi na ni mo bile no munu vie mo bile ngang manyo hampre hambra pre mara décision tungo fi na to man ko be fi mo be na vas fi ma mais comme bara fa e bodi mu yelangi mara téléphone bara fa ba téléphone na bina lang ne téléphone klima mu fande wama jinne ndi wama ne gbelgul ma me ne ko ni so ma gbelgul ma we gabe fama ndor mais na kini bana so allo itang allo ma vita na mbeki itang inga itana ngutumati na mbaba itana ntumati na ngunya nun tare itana bidi tumati na akol adam di nihi ala na ngunya lang gwa atu hal mi yayi minima fina nyama mi yayi minima ina mi tumiri yelima fina to mi yelima et des causes toutes choses à une cause c'est bien fina na raba donc na ina fa naki aka na mo peloto nya hori ana fa kamane akobri meira e bra kondo fili ndogwi on va gala ne prima donc nanan tandi en tant qu'être humain nanan li asi baran comprend adama dia na khine nkobri to na fa vibe na vie toujours la gimera parce que mba ntam ngi ko fayna la khira ni ko la wayne awa comme ina fala ke ale buru ngelangi ntam ngi buru kulung ma to ko mena e buru ndi ngelang ana hôpital e fala ko nyaako bina wawe e buru na hôpital akhay ma hôpital to afarmane anu aw kobri jomni bi clairement kobri me ide donc na khine nan suuri ala gafira fi sabilillah mu kobri to ngode na fi madi na tungo ko nga avance nga rafula nga ama franga avance fi ma gibo fi nga fi mu na fala ri ala ko grâce à abori vie sauver abori era seri sera ala khanye ana faka aka kisi nta mara kisi ma kobri ma kisi ala na kisi mais comme mara mu bara fa mara bo fi fala abara la atagana frima donc mu bara la mbo prima nta kobri fi na avance fi na nga fira sino mu avance fi mane na nga fira na kamera amu yilanga aka mo pire la famane nga kobri fi aka ana fa aka sauver après mu va continuer mu va pepema ana wa ntang vie noba anu abubakar suma hagine kanke drame munas ga bank ena ma metande
na so na ko bire mi na dollar masibe ko bire dollar masibe atanya nga so dollar ba kan nga se nga monnaie da ba nga so yi ke franc ne ina gambe mamadu nga ya monnaie da ba mutam franc ne nan no ya mo be aso mi awaire munasiga na monnaie da ba na fa million fou anu sur le ferry 17 millions munasiga ma ba midi mu monnaie ba na muté 17 millions tongo munasiga sen ko yi akili dia abaka suma ko yi dubrika amok yana parce que mu monnaie da ba ka belen ne munasiga abaka suma ko yi a bang atanna na hajine abaka suma na hajine na vina na no banana ntanana ngbe abo ifu bete fanana même ngi nangli fanana ni da ngay concerné c'est que celui mona na ngay mo na ma fa 17 millions na nga va siwira ko do buri na fa ga silifi ala ko na fa parce que ana madiana la you know umbiri mbaba kilo ngakidi ntana fin na ba na namba kinema ala gafira donc c'est que celui na ben ko bi finan de na signature bamba ala fomo e ga patron ngi c'est que celui na ga wa na c'est que celui ya mbu c'est que celui na fa atufa na ba c'est que celui